डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में हम ईसा नस्र में फोर्ट विलियम कॉलेज पर नज़र डालेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की इब्तिदा, उसमें लिखी गई असनाफ, नशर असनाफ पर नज़र डालेंगे। 18वीं सदी के आखिर तक उर्दू नस्र ने कोई ख़ास तरक्की नहीं की। इस दौर में जो किताबें लिखी गई उनकी तादाद भी महदूद थी। 18वीं सदी के आगाज़ में उर्दू नस्र में पुख्तगी और खुद एतमादी उस वक्त पैदा हुई जब फोर्ट विलियम कॉलेज का वजूद अमल में आया। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम हुआ। इस ज़माने में अंग्रेज़ी इल्मदारी चारों तरफ बढ़ती जा रही थी। मुगलिया सल्तनत का शहनाजा बिखर चुका था, इसलिए यहाँ के आवाम भी सख्त परेशान थे। फारसी सरकारी ज़बान थी, लेकिन जिन शोबों और उनके अजला में अंग्रेज़ी इल्मदारी अपना तसल्लुत जमा चुकी थी, वहाँ फारसी की जगह अंग्रेज़ी ने ले ली थी। नावाकिब थे। इंग्लैंड से जो अंग्रेज़ हिंदुस्तान मुलाजमत के लिए बुलाए जाते, उनको यहाँ की आवाम की ज़बान सिखाना ज़रूरी था। इसलिए ज़बान सिखाने की ज़रूरत को महसूस करते हुए कलकत्ता में नौवारिद अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया। ये कॉलेज वहाँ के जो फोर्ट विलियम के नाम से बना हुआ था, उसमें चलाई गई। कॉलेज में उर्दू का शोबा ख़ास तौर पर कायम किया गया, जिसके अफसर आला जॉन बर्थविक गिलक्रिस्ट बनाए गए। ये उर्दू ज़बान के ज़बरदस्त बहीख्वां और ज़बानदां थे। गिलक्रिस्ट ने कॉलेज में एक कुतुब खाना कायम किया और उसमें नादरों नायाब किताबों का ज़ख़ीरा जमा करके कुतुब खाने को फ़रोग़ दिया। कुतुब खाने में अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी और उर्दू किताबें जमा की गई। इस ज़माने में उर्दू किताबों की तादाद कम थी, इसलिए गिलक्रिस्ट ने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए एक शोबा तसन्नीफ़ व तालीफ़ कायम किया, जिसमें किताबें लिखने और तर्जुमा करने के लिए मुसन्निफ़ीन का तकर्रुर कराया। हिंदुस्तानी ज़बान की शोबा सदर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को उर्दू से ख़ास लगाव था। उन्हीं की बदौलत फोर्ट विलियम कॉलेज के लसानी शोबा को उनके चार साला दौर में काफ़ी तरक्की हुई। इसने शोबा में मुसन्निफ़ीन और मुतरजमीन की तकरीरें की। मुंशी और मातहत भी रखे गए। इन्होंने छापा खाना खोला, उर्दू की तबाअत का काम शुरू कराया। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू मुसन्निफ़ीन को इनामात दिलाए और तसन्नीफ़ व तालीफ़ के शोबा में तर्जुमा निगारों को मुकर्रर किया। इन सब अहले कलम ने फारसी, संस्कृत, अरबी, हिंदी से उर्दू में किताबें तहरीर की, तर्जुमे किए। बाज़ ने खुद तख्लीक़ की। इस कॉलेज के ज़ेर असर जो नसर लिखी गई, उसमें सलासत, रवानी और ऐसे आसान और सोयल अल्फाज इस्तेमाल हैं
جنہیں یہاں کے عوام بولتے اور سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے مصنوعیوں کی نثر نے اردو زبان کو فروغ دیا۔ اس کالج کے زیر اثر جو کتابیں لکھی گئی اور کالج کی طرف سے ان کی اشاعت ہوئی، اس سے کالج کی ادبی اور علمی خدمات کو پورے ہندوستان میں سراہا گیا اور اس کا چرچا پڑھے لکھے لوگوں کی زبانوں پر عام ہو گیا۔ اردو کی ترقی اور اشاعت جو فورٹ ولیم کالج میں تیزی سے بڑھی، اس کی بڑی وجہ یہ نستعلیق ٹائپ میں کالج کی کتابیں چھپی تھیں۔ اس کا اثر خاص طور پر شمالی ہند پر پڑا۔ یہاں کے قلمکاروں نے کالج کو نمونہ بنا کر کتابیں لکھنا شروع کر دی۔ اس طرح کالج سے ہٹ کر اردو میں بہت سی نثری کتابیں لکھی گئی۔ قرآن مجید کا اردو ترجمہ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ رفیع نے کیا۔ اس طرح شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ نہایت سلیس زبان میں کیا۔ یہ شاہ ولی اللہ کے تیسرے بیٹے تھے۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے اردو نثر نگار ادیبوں کو تلاش کر کے کالج کے شعبۂ تصنیف و تالیف میں تقرر کیا۔ مصنفین اور مترجمین کی تعداد 48 تک پہنچ گئی تھی، جن میں میر بہادر علی حسینی، میر امن، حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، مرزا علی لطف، مظہر علی خاں ولا، کاظم علی جوان، خلیل خاں اشک، نہال چند لاہوری، بینی نارائن جہاں، اکرم علی للو لال کبی، مرزا جان تیس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان ادیبوں میں اردو نثر کی فروغ میں بیش بہا خدمات انجام دی۔ ان میں سب سے اہم جو کردار رول رہا فورٹ ولیم کالج جس کی وجہ سے فورٹ ولیم کالج کی پہچان میں چار چاند لگے ہیں، ان کا نام تھا میر امن دہلوی، جنہوں نے جان گلکرسٹ کے کہنے پر شعر پہلے درویش کی آپ بی اے فرسٹ ایئر کی نصاب میں بھی شامل ہے، جو میر امن نے باغ و بہار کے نام سے لکھی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کی خدمات کا بہت ہی اچھا اثر رہا جدید نثر کے لیے۔ آج کی کلاس میں یہی ہے، شکریہ۔